mean God will allow us to celebrate Jesus' real birthday by doing the one thing He has always wanted us to do: worship Him. He's going to correct the misconception of the people regarding His birthday. No more Santa Claus, no more parties, no more noises, no more fireworks. Only worship. It is a one-man rule. Okay, 2 Timothy chapter 4, verse number 2 to verse number 4. Kung basahin din sa lisang mata, it says, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. So ato sigutan nining kabuntagon, 7 popular and traditional beliefs, but not biblical. So in other words, this traditional, this itawag og popular beliefs, nahimo ni siya nga fables. Kung atong mo taga-pagtagad, nahimo ni siya nga fables, fable stories atong makita diha. Nahimong walay basihanan, mga istorya-istorya sa gitawag og kanto, no? Pero atong tan-awon diri, popular siya nga beliefs, mga di siya basta-basta nga pagtulunan, worldwide or widespread nga itong makita diya. So itong tanawin ng mga 7 ka popular and then traditional beliefs, pero dili makita sa Biblia. These traditional beliefs or practices have become widespread in Christian communities, but are not explicitly found in the Bible. So, as what I've said, dili din siya makaplagan sa Biblia. Bisan pag unsa siya kasikat, unsa siya ka-known, unsa siya ka-popular, but you cannot found these stories in the Bible. Naa ang iyang mga thought, pero ang pinaka-istorya niya, wala, dili nakita sa Biblia. Kini nga mga pagtulunan. These traditions often stem from wrong interpretation. Nagsugod kini siya, kini nga mga traditions, tungod sa sayop nga pag-interpretar sa pulong sa Ginoo. So these traditions often stem from wrong interpretations, cultural influences, or historical developments, rather than direct scriptural evidence. Now, here are 7 such examples. Itong pagtagad ining kabuntagon. Okay, number 1, pagtagad. Kining isa sa mga popular nga beliefs na very widespread nga base sa pagtulunan is the 3 kings. Okay, the 3 kings. The 3 kings. Now, what are the popular beliefs sa tumakita nining gitawag og 3 kings? First is, ang pinaka-popular nga gituan sa mga tao dali is the exact number of the wise men. Butang ginalarig trio, the 3 kings.
there's gitawag nila exact number. They said that there were 3 wise men or 3 kings who visited baby Jesus. Another wrong notion. Baby Jesus. Kung imong pangutanon, is it truly si Jesus ba nga time is truly baby pa ba siya nga time? So according sa Bible, it is a wrong notion. When the wise men arrived, it was no longer the actual birth of Jesus. Sa diyang naabot ang mga wise men, mao kinay pinaka-accurate nga wording sa Bible, wise men. Dili kings, 3 kings. Ang biblical nga account nga makita diri is in the book of Matthew. No? The Bible mentions wise men from the east. Muna pinaka-accurate. Muna siya ay sakto nga term. Wise men from the east who brought 3 types of gift. Gold, frankincense, and myrrh. Nakita na ito na sa Matthew chapter 2 verse 1 to 12. That is the only account nga ito makita nga nag-refer na ining gitawag og wise men. The Bible does not specify the number of wise men. The idea of 3 comes from the 3 gifts mentioned. So, nihimo sila conclusion tungod kay nakita nila nga naay 3 gifts. Tulo na daw to sila kabuok. Muna ilahang idea. There could have been more than 3. The number of wise men is not specified. And the 3 gifts mentioned will not determine the number of wise men. Dila pasabot, na ay tulo ka gasa, tulo na po sila katao. In fact, kung ingon kag kings karon, I believe they are not just 3. Kung hari na naglakbay, hari na nag-journey, now, dili lang kay tulo sila. Napanay mga entourage, napanay mga bodyguards. So how come ay mong tulo? The 3 gifts will never conclude nga ang maong mga tao tulo sila, dili. Can you imagine from other countries maglakbay sila, tulo lang sila katao? That is, mag-unsa na lang ang ilang pagka-wise. Nga maglakbay sila gikan sa kanasod, padulong sila ang lasod. Ya tulo lang sila. Wise ba rin ang klase sa desisyon? Mag-journey ta, Brad, kanang kita lang tulo. Wise din ang desisyon. Especially during the time, wala pa'y, okay, karon pwede kang maglakbay, pwede ikaw ra isa, bahalag ikaw ra isa, magsakay ka og airplane, okay ra na, matuog lang nasod. Dili nga na lang panahon. They travel sa usa ka lugar using sa gitawag o mga animals anang panahon. Kunya na ay mga danger sa ilang dalan, dili pwede nga why danger dia. Maglakbay ka tulo ra makabuk binuang manang istoryahan na. So these 3 kings nga tong kita, mo na ang celebrate karong bulan na. Mo na ilahang celebration. So mo na pinakasikat nga gitawag og belief nining 3 wise men. The exact number, 3 kings. Actually, ang Biblia wala magsultig kings. If they are kings, dili lang siya tulo. Naa sila mga guards, mga bodyguards. Now, yung sa Biblia, they are wise men. Ang pinakasakto diya, wise men. Wala ang sulti sa Biblia. And usa pa sa pinaka popular ani nga beliefs, pero ako nang gisulti pag tuo ni nga popular, traditional, pero dili biblical. 3 kings dili na siya biblical. That is not Bible. Ang Biblia, wise men. Di po nagsultig 3. Wala exact number. Now, ang pinakakatawanan,
the funny thing is that not only did they like exact number, they give an exact number, they also gave exact names. Number 2 diha, not only exact number, but also they gave exact names. Kasi pangalan ani. Atong tanawon. The Bible does not provide the names of the wise men. Wala gisulti ang Biblia who visited Jesus after his birth. Their names and number are not mentioned in the Gospel of Matthew, which is the only biblical account of their visit. However, later tradition and legend have assigned them names and specific rules. Kasi pangalan ani, mo ni pangalan ani matuan ani according sa ilang tradition. Now, here are the names of these three kings according to their tradition. No? Tanos ani siya migawas only during 8th century. Western Christian tradition had popularized the idea of three kings with these names. Number 1, Melchor. Pero di ka kabisaan sa Biblia, na ba'y Melchor rin na? Si Melchor daw, he's often depicted as an older man with white hair and a long beard. Taas, puting buhok, taas ang pangas. Ang iyang gidalang regalo, mo siya ang nagdala sa gituwag o gold. Symbolizing the kingship of Jesus. Actually, sakto man ang gituwag mga tie or mga representation sa ilang gifts. Yung tag-gold, that means naghisgot sa pagka-king ni Kristo. Kaya muna sa unang panahon, once hari ka, pag hari ka ang dala sa mga tao mo, bisita sa imo ha, gold, muna ilahang hatag nga present or gifts. Then, ikaduha is Caspar or Gaspar, either of the two. Now, typically portrayed as younger and beardless. So, way bangas ng tahanan niya, batanon siya. Siya ang gitahasan daw ang nagdala sa gitawag o gasa nga mao ang frankincense. Now, frankincense symbolizing Jesus' priestly rule and divinity. And the third one is that Balthasar, presented as a dark-skinned man. Brought myrrh, symbolizing Jesus' future suffering and death. So, sakto ang mga representations sa ilang gift. Pero they are not, the names are not mentioned in the Bible. Origin of these three names, the names first appear in early Christian writings like the Excerpta, Latina Barbari, 6th century, and were popularized in medieval Europe. These traditions are not based on the Bible, but on apocryphal texts and cultural stories. The Bible calls them magi or wise men. Likely, it is because they might be, sila siguro, gitawag sila mga astrologers or astronomers or scholars from the East. Posible nga Persia, posible nga Babylon. So they were not necessarily kings, but were wise men skilled in astronomy and prophecy. Anong makahibaluman sila sa mga stars? Anong kahibalo sila sa dagan sa stars? So it might be these people, mga astronomers na sila, mga wise men. Kaya nakahibalo sila sa dagan sa mga bituon. The names Melchor, Gaspar, or Balthasar and Balthasar are part of the Catholic tradition and not mentioned in the Bible. The biblical account focuses on the symbolic gifts and their journey to honor Jesus rather than their personal identities and quantities. Ang pinaka-purpose, ang pinaka-gitawag og symbolic nga gitawag og purpose nini, dili ang ilang number, dili ang ilang pangalan, kundi ang ilahang mga gitawag og gipangdala or mga gasa nga ilang i-present dito kang Jesus Christ. So mga una nga istorya nga ato nakita nga popular siya, traditional, pero dili siya biblical. Ang biblical niya wise men. Dili three
kings. Inya, wala po sila number, dili po siya 3. Wala po sila ngalan, according sa Biblia. But, this popular and traditional belief, at makita nga, munay atong madunggan sa daghang mga tao. And that is not Bible. And number 2, atong makita din yan, number 2, the tainted life. Okay, the tainted life of Mary Magdalene. The tainted life of Mary Magdalene. Yan ang internet, the tainted life. Pasabot na hugawan ba nga kinabuhi ni Mary. Dili ang tanak siya, naingon anak, pero tungod nining itong popular belief sa tao, sa mga grupo, nahimong nahugawan ang iyang kinabuhi. So, sa ato pa ng panahon karon, pwede na siyang muakusa, pwede na siya mag-file og case o gas libel or sa mga social media, cyber libel. Kay di maayo ang gibutang sa iya nga imahe. Ang giportray sa iya nga pagkatao, di mao. Unsa may popular belief aning Mary Magdalene? Ang popular belief sa kinabuhi ni Mary Magdalene was a former prostitute. Can you imagine ana? Si Mary Magdalene daw dati nga prostitute, bayaran, buring-buring nga babae. Gituwag siya og in fact, tungod yan nga klase sa belief sa tao, nay kanta, unay Tagalog nga kanta, Magdalena, Magdalena. Ikaw ay sawing palad. Unsa may idea unsa may naka-content anang kantaha. Di ba? Babaeng bayaran, babaeng mababa ang lipad, kalapating mababa ang lipad. Kaya imagine kung tinuod na si Mary, pwede nang mag-file o case, libel, paninirang puri. Wala man na sa Biblia. Nganong nahitabo man na? Ang hitabo manggod ani, nganong gitawag si Mary Magdalene og sa mga tao nga kalapating mababa ang lipad o sana siya babaeng mababa ang lipad, babaeng bayaran, prostitute, no? But ang actual gid nga account nga makita nato sa Biblia, tanawa sa Luke chapter 8. Mo ni ang pinaka-actual nga account nga gisulti sa kinabuhi ni Mary, no? Luke chapter 8. Okay, Luke chapter 8, then verse number 2. Iyon dia. And certain women which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils. So kana nga account sa kinabuhi ni Mary, ang tinud-anay nga hitabo sa kinabuhi ni Mary, kung atong tagaag pagtaga dinhi, there is no direct evidence she was a prostitute. Kung basahon mo ang maong passage, di kakasugat niya nga klase sa gitawag og idea nga nasa Biblia. There is no direct evidence that she was a prostitute. This association arose from later tradition. So tradition gyapon ni siya, popularized by some sect. Ato makita din na some traditions, especially in Western Christianity, conflated the unnamed woman in Luke 7. Makita nimo sa Luke 7 ay babae dia nga unnamed, ilang gina-equate si Mary as mao daw tong babae, with Mary Magdalene. Ato makita din na identifying her as the sinful woman. However, the Bible never explicitly states this connection. Matthew chapter 7, nga babae din unnamed woman, dili na si Mary. Kay ang gisulti sa chapter 8, she was, kung imong tan-aw niya, the truth about Mary Magdalene's life was that she was a demon possessed.
usa siya ka babae nga demon possessed. Pito ka espiritu, daotang espiritu ang gipagawa sa iya ha. Mga tinuod diya sa kinabuhi ni Mary. Kaya itong ipasahon sa verse number 2, igon diya. Out of whom went 7 devils. Ito makita, yun sa Biblia. After Jesus cast out 7 demons, ang sinita po niya, not only she was a demon possessed, but she was a dedicated person. Kung imong hinumduman, gikan sa cross, nga sa pagkabanhaw, si Mary Magdalene, she was so dedicated diya sa iyang pagsunod kang Kristo Jesus. Maunay kinabuhi ni Mary, maunay life niya, a demon possessed woman. Dili siya prostitute. Pero ang tradition, nagpopularize na nga belief nga si Mary daw, babaeng bayaran. O sa atong ang kanta karon diri sa Pilipinas, kalapating mababa ang lipad. Magdalena, kan imagine ana nga klase sa teaching. Manalang gani kay wa siya naibuhi sa atong panahon karon, kay buhi pa sa atong panahon karon, pwede na ning matuhan na kasuhan niya og libel. Paninirang puri. Number 3. Ato ni dali on pulong ito man ikabuo. Number 3, the tree in the garden. Another thing, the tree in the garden. The tree in the garden, so may popular belief aning butang. Now, according to them, it is an apple fruit in the Garden of Eden. So muna ilang pagtuo nga kining kahuya, kining nga prutas, kining nga klase sa kahoy nga naa sa garden, apple fruit. Adam and Eve ate an apple from the tree of the knowledge of good and evil. Asa man nato na makita, siyempre, at makita na sa Genesis chapter 3, verse number 6. Muna ilang pag-popularize na nga account, the tree, nga nasa garden, apple daw to siya nga prutas. Ang Biblia, klaro kayong gisulti din ha, ang gisulti sa Biblia, Genesis chapter 3, verse number 6, it is the fruit, nga mo'y maghatag kanimo sa kahibalo, sa mayo ug sa daotan. Muna gisulti sa Biblia, maghatag sa imuhag kahibalo sa maayo o sa daotan. This fruit, gitawag siya the tree of the knowledge of good and evil. Muna ang gisulti sa Biblia. Why gisulti sa Biblia nga it's an apple fruit? Walay gisulti sa Biblia na. Pero unsa nitabo? It has been popularized by traditions, by denominations ato makita. Pero that is a wrong notion, that's a wrong concept. Ang pagbutang-butang sa mga naa sa Biblia, nga wala sa Biblia, mga account sa Biblia, butangan nimo sa kabutang, di na siya mahimong ma-insakto. Mahimo kang bakako ni anak once imuhang dugangan ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Now, number 4. Number 4, ito pagganan ni. The teaching of purgatory. The teaching of purgatory. Sa mga gisulti sa Biblia. O sa may popular belief nini. It is a place where souls undergo purification before entering heaven. Dito daw ani nga lugar at daw muadto ang mga kalag sa tao for purification purposes sa di pa sila muadto og langit. So kung atong tanawon sa kadakita ni kalibutan na himutang, ang gisulti ra mas Biblia kod langit, ang kalibutan, impierno sa ilalom. Wa na may laing gisulti sa Biblia nga lugar. Ang ilang gigamit nga gitawag og verse nini is 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Tanaw to kung naabay gisulti dito. 1 Corinthians chapter 3 verse number 15. According sa atong makita din sa Biblia, si 1 Corinthians chapter 3 verse number 15. Iyon din na sa verse 15, and if any man or any man's work shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be saved, yet so as by fire.
Now, ani nga passage, well, dili kita og purgatory. Wala may gisulti din nga na purgatory ani nga passage. Pero kung imong tan-awon dinhi, it's about the judgment day. The rewarding time, the reckoning time, the revealing time, and the rewarding time. So, kalos ana sa may tabo. Kung imong tan-awon, imong i-compare ang scripture with the scripture, it refers to the judgment seat of Christ. Dinhi, the judgment seat of Christ. Gitawag ni siya og GEC. Judgment seat of Christ. After sa rapture, dinhi na may tabo, judgment seat of Christ. Unsay i-judge dito? I-judge sa Ginoo ang ato ang mga trabaho. It is not a judgment kung asa ka mo ato. This is already a judgment of the saved. Mga paghukom kini siya sa mga luwas nga tao nga nadala sa rapture. Ano nga time? Wala na nagisgot diha og purgatory. Wala na nagisgot diha og temporary place. Kay ang sulti sa Biblia nga temporary place, walay lain impierno gyapon. Dito ang tao, kung ang tao may impierno, temporary place. Ang hell is a temporary place. Ang pinaka-final nga destination sa tao is not hell. It's the lake of fire. Yung sa Biblia. Yung sa Biblia, death and hell were cast into the lake of fire. Mo yung pinaka-final nga destination sa tao. Hell is a temporary place. Maayong sa Biblia. Kaya ito makita din ang kining nga passage referring to the judgment seat of Christ because nagisgot siya diri judgment of works. O kinsa ni mga tawhanan ni dinhi, mga believers ni sila. Ang i-judge sa Ginoo para din is ang ilang binuhatan. Dili ang ilang destinasyon. Ang ilang binuhatan, pwede ba o posible bang makadawat sila og reward o di sila makadawat og reward. Pero yung Biblia, bisag ang ilang buhat masunog, magpabilin silang luwas. Ingon sa Biblia. Because this is the judgment of the saved. Judgment seat of Christ. Kung imong tanawon, imong reference, imong i-compare ang scripture with scripture, makita nimo nga this place is a place nga naa dito sa itong langit, judgment seat of Christ, has nothing to do with purgatory. Ito makita din na. So the concept of purgatory is rooted in Catholic tradition and some apocryphal texts, but is not explicitly mentioned in the canonical Bible. Now, tanawon na to. Masa ikalainan sa canonical Bible o apocryphal text? Now, apocryphal text, wala gidawat as a canonical books. Unsa nang canonical books? That means it is a sacred text. Nakapasa ba? Sacred, sagrado siya nga text nga pulong. While ang apocryphal books dili siya gidawat as canonical books, di siya kapasa nga naman tungod sa iyang mga istorya nga mo gitawag o di mo align sa word of God. Doon ay mga contradiction. Ikaduha, ang pinaka reason is that pag wala siya apostolic gitawag og authority na dili gagikan sa mga apostle, di nila nadawaton as canonical books. So since they are not authorized or even mga Old Testament books pa man to. Ato ibutang mga Old Testament books, even ang mga Hebrew, even ang mga Hebrew Bible, ang mga Hebrew scholars wala mag-accept sa mga books nga naa sa apocrypha as canonized or canonical books. So mga kalainan diha. So if purgatory was mentioned in an apocryphal text, it doesn't mean nga dawat na siya or doktrina na siya. Number 5, Number 5, the theory of Jesus' physical appearance. So the theory of Jesus' physical appearance, tanong to ni kay ipasikat mga po nila, no? Now, the popular belief that at makita din is Jesus, where Jesus had long hair and blue eyes. Makita sa ilang mga picture din long hair, blue eyes.
Kaya ito pangutanon din was Jesus a Nazarite? Na ang tubag na is no. What is Nazarite? Now, Jesus, kung imong tanawon ang account, ang biblical account about Christ, He was never a Nazarite. What is a Nazarite? No? Now, Jesus was not a Nazarite in the sense of taking a Nazarite vow as described in Old Testament in the book of Numbers 6, 1-21. Nakita ni mo diha unsa ang Nazarite. Ang Nazarite, the Nazarite vow was a special act of consecration to God that included specific restrictions such as abstaining from wine or any grape products, avoiding contact with the dead, and not cutting one's hair. That is why, pag mingon gani ka og Nazarite, takas og buhok, kana ra pud sila nga mga tao. Kay naa sila vow. Dili sila pwedeng mo hikap og patay, dili sila mo putol silang buhok, o ato makita din dili pud sila gitawag og mo contact sa mga wine or mga grapes nga gitawag product. Dili sila in contact din nga naman, that is their vow. Pag Nazarite ka, naa ka niya nga vow, long hair ka. Ang ilang pagtuo, ato makita din now, Jesus, however, ato makita, was referred to a Nazarene. He was a Nazarene, which means someone from Nazareth, the town where he grew up. Kung mga tag-Nazarene, lumulupyo ka sa Nazareth. Now, Jesus Christ, nagdako siya, ditubo siya sa Nazareth. So that's why he was a Nazarene. This is different from being a Nazarite. Nazarene of Nazarite. They are two different things. There is no indication in the Gospels that Jesus followed the Nazarite vow. Wala indication sa Biblia nga si Jesus Christ nagsunod siya sa kitawag Nazarite vow. For example, he made a miracle of wine during his ministry. So that is a violation of being a Nazarite. If he is a Nazarite, kunya nag-contact siya sa wine, it is a violation. Another thing, he was in contact with the dead. Daghan siya contact ng mga patay ng mga tao nga iyang gipangbuhi. That is also a violation of being a Nazarite. And sa ilang portrayal, long hair si Jesus Christ, so di siya long hair. Wala isulti sa Biblia ng long hair because he was not a Nazarite, as what I've said. He was a Nazarene, a citizen of Nazareth, pero he was not a Nazarite. May atong klarohon din So he never, di siya pwedeng butangan o taas og buhok, blue eyes, perti ka gwapo sa ni Kristo diya sa picture, sa iyang mga picture kita mo sa ilang mga picture perti ang gwapuha ni Jesus Christ. Kung imong tan-awon siya, kung asa na to gikan tanato sa unahan niya. So while Jesus was a Nazarene by geography, he was not a Nazarite by a religious vow. The Bible does not provide a detailed physical descriptions of Jesus' appearance. However, over time, various traditions and artistic depictions have shaped popular images of Jesus that are not rooted in Scripture. Here's an analysis of what the Bible says, or doesn't say, about Jesus' appearance compared to traditional beliefs. Biblical mention of Jesus' appearance. Kung sa may biblical mention sa appearance of Jesus Christ. Now, the Bible is largely silent about Jesus' physical features, but a few passages provide indirect clues. At tumagta diha, Isaiah 53 verse number 2. Isaiah 53 verse number 2. Isaiah 53 verse number 2, makita nimo diha kung kay gamay gitawag overview, gamay nga hints nga unsa mo gipanagway ni Jesus Christ. Now in the book of Isaiah 53 and in verse number 2, dili nato makita ang gisulti sa pulong sa it says, for he shall grow up before him as a tender plant,
and as a root out of a dry ground. He had no form nor comeliness. Ang sa Biblia, he has no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. So, namin sila nga, that was during his crucifixion. That was his suffering while he was on the cross. So, pwede, possible, because the context is about his suffering. So, posible po. Pero ang ato makita din nga, there's no beauty or comeliness nga ato makita according sa Biblia. So, kana siya nga gamay nga hence unsa ang ato makita kinabuhi, ang physical appearance or biblical mention sa physical appearance of Jesus Christ. Now, this prophecy suggests that Jesus' appearance was ordinary and unremarkable, not physical, striking, or majestic. In a modern term, you will never get starstruck when you see him. So di para ano karon ang modern term ba nga starstruck ko. Sabot na. Grabe yung pagkamangha na starstruck ka tungod sa iyang kagwapa na nga sa iyang panagway. Maka-starstruck. So kang Kristo dili ingon ana. That's the biblical mention. Now, how about the glorified Christ? Sa diyang si Kristo na sa iyang glorified body. Now, kung imong tan-awon ang iyang ang mention, ang biblical mention after he was glorified, no? And a glorified Christ, to makita din in the book of Revelation 1:14 and 15, makita nimo dinaon sa ang description of Jesus Christ. So, Revelation 1:14-15, it says, his head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burn in a furnace, and his voice as the sound of many waters. Now, this is a symbolic, or it might be a literal, but as we can see in this passage, it is a glorified Christ at the time. He was already glorified. A glorified Christ. Ito makita yun And another passage na ito makita in John 4:9 and Acts 2:7. Makita na ito din ani nga passage. Tanong ito sa John 4:9, for example. Kaya naamoy mga tao nga nakakita na ay mga account sa Biblia nga sila mismo nakita nila si Kristo face to face. Kung sa may ilang gisulti about o sa gisulti sa description sa Biblia. Now, John 4, verse number 9, it says, then saith the woman of Samaria unto him, ang iyang kaistorya doon is Jesus Christ, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. So, ani nga pagka-describe, nakita sa babae nga, kinintawhan na, o sa ka-Jew, o sa ka-Hodeo. So, may balaan siya sa postura as a Jewish person. At makita rin sa Biblia, sumala sa Biblia. Now, this passage, ito makita, also in the book of Acts, makita ni mo diya, those passages at makita indicate that Jesus was recognized as a Jew, suggesting he likely had the features common to Jewish men of the first century Middle East. So, muna gitawag biblical description at makita, biblical mention. Now, how about traditional depictions of Jesus' appearance? The traditions, at makita, traditions and artworks have often portrayed Jesus differently from how he might have looked historically. For example, European influence, o sa may influence sa gitwag Europe, medieval and Renaissance art often depicted Jesus with fair skin, light hair, and blue eyes, reflecting European ideals rather than historical reality. Modern images. Many modern depictions retain these European features, do efforts to represent Jesus with more historical accuracy have grown in recent years.
At ito sa letter C, historical inclination of Jesus' appearance based on historical and cultural context. At tandaan din ethnicity. Jesus was a Jewish man born in the Middle East, Bethlehem, Israel. Skin tone, likely olive or darker skin, consistent with first century Jewish people. Kung atong tawag iyang buhok, likely dark hair and a beard. In accordance with Jewish customs of the time. Tungod kay mo na customary sa mga Hudyo. Sila mo ilang mga buhok, di ba? Sa tagas buhok niya, na sila yung mga biguti, mga bangas, mga pangaso ng mga tao, ay mga bird, yung mga pasta ng mga tao. Muna ilaha. Height, ang pinaka-height nila, build silang body, height and build sa lawas nila is average. Ang height is around 5'5" or 1.65 meters or 165 centimeters. And built for men in his era. Muna siya historical kitawag of inclination. Now, physical description of Jesus' appearance. Why no physical description in the Bible? Nganong walay physical description? Nganong wala siya gitagaan o description sa iyang physical appearance? The lack of physical descriptions emphasizes that Jesus' mission and character were more important than his physical appearance. According to 1 Samuel 16:7, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Ang pinaka-importante nga purpose diri ni Kristo sa kalibutan, ang iyang mission, dili ang iyang physical nga appearance. That is why walay appearance, walay gitawag nga mention sa iyang physical appearance. While traditional depictions of Jesus vary widely, they are not based on biblical evidence. Historically, Jesus likely resembled a typical Middle Eastern Jewish man of the first century. Muna ito makita rin na. The Bible focuses on his teachings, character, and mission rather than his physical traits. Dili na siya ang importante yung physical traits, on sa iyang pangulagway, on sa iyang dagway, guwapo ba nga tao, artistahon ba nga tao, on sa normal ba nga tao. Just look, unsay dagway, karpintero nga tao, mo na yang hulagway sa iyang tao. Di siya sa katao nga tan-aw nimo nga naa sa opisina gagatrabaho, dili ingon ana ang iyang for trial, ang iyang trabaho karpintero siya. So tanawa, try to imagine ang usa ka taong karpintero, mo na ipanagway ni Kristo sa iyang pagkatao physically. Now, number 6, itong pagtagal din, number 6, the true looks of angels. Usa po siya sa mga butang nga grabe ka gitawag dato bitaw og widely popular, widespread ang iyang gitawag og popularity. Pero tanaw to, unsa may popular beliefs ni nga issue na ang looks sa mga angels. According sa gitawag popular belief, the belief that angels have wings is a common tradition. Mo na siya ang makita ato even in television, sa kadibit mo tan-aw, sa ilang portrayal sa kalibutan, ang angel have wings. Mo na ilang pagtuo. No? But atong makita diri, the Bible provides a more nuanced picture. Here's what the Bible says about angels and their appearance. Ang question is, do all angels have wings? Tanan ba nga mga angels na ay pakpak, na ay pako? Now, according sa ilang presentation, yes. Subala sa tradition, muna ilang sulti, na ay pakpak ang mga angels. Pero according sa biblical account karon tan-anto, tinuod ng ilahang pag-claim nga ang mga angels have wings. Unsa ra mga klase sa angel ang naipakpak, pila ka pakpak,
or walay pakpak. Katong tanari, walay kuan ba, walay pako. Walay pako. Now, the Bible does describe certain heavenly beings with wings. Na ay mga certain heavenly beings or certain angels nga na ay mga wings. But it does not explicitly state that all angels have wings. Now, ito i-break down ang mga angels dito sa Biblia. First, cherubim. One of the groups sa mga angels sa kalangitan, ang mga cherubims or cherubs. Cherubim or cherubs. Usa sa mga grupo ang ingon sa Biblia, mga angel nga, ingon ta nga, ang description ini sa Biblia, cherubim is described with wings. Mo ning mga angel nga gi-describe nga naay pakpak kanang cherubim or cherubs. According sa Exodus chapter 25 verse number 20, makita nimo din na sa gitawag, the Ark of the Covenant features golden cherub or cherubim with outstretched wings. Na siya'y pakpak, diyang gibuklad ang iyang pakpak din na. In Ezekiel 10 verse number 5, cherubim is described as having multiple wings. Ano po siya? Multiple wings. Sumala sa Ezekiel 10 verse number 5. Cherubim, yapon siya. Ang sa may role ng cherubim. Ang cherubim, they are guardians of God's holiness and presence. Muna sila ang nagbantay sa dito, guard sila sa gitawag holiness and then the presence of God. Makita niyo in Genesis chapter 3 verse number 24, sa dihang ang tao nakasala, o niya, naa dito sa in the middle of the garden of Eden, naa di ang tree of the knowledge of good and evil, naa di na. And naapon niya kasabay ang gitawag tree of life. Ang gihimo sa Ginoo sa ang tao nakasala sila sa gitawag o atubangan sa Ginoo pagkaon sa gidili sa Ginoo nga kahoy. Now, karon ang gipagwardyahan sa Ginoo ang tree of life. Kay kun ang tao makakaon sa tree of life, di na siya mamatay. Unya corrupted ang iyang lawas, unya di mamatay. Can you imagine ana? That is why gigwardyahan sa cherubim ang maong tree of life. Di pwede nga muadto ang tao dito, di pwede madto si Adam dito nga mukaon sa mong kahoy nga naman. Magpabilin siya nga di mamatay, unya wicked ang iyang pagkatao. Mo nang gigwardyahan sa Ginoo ang gituwag maong kahoy, tree of life sa Genesis chapter 3 verse 24. Makita niyo na din na. So munay rule sa cherubim, guardians of God's holiness and presence. Now, ikaduha diri nga grupo sa angel, nato makita sa Biblia, seraphim. Seraphim. Unsa man ang seraphim? Sige sa pag-describe sa Biblia ang seraphim. Seraphim is described as having 6 wings. Grabe ning mga anghela ni. According to Isaiah chapter 6 verse number 2, above it stood the seraphims, each one had 6 wings po. Kada usa sa ila doon na sila unom kapakpak. Unsay trabaho silang pakpak? Siya with twain or with the two, with twain kanang duha ka pako, he covered his face, mo tabon sa iyang dagway. And with the twin, another twin kay uno man kabuok, ang duha pud another nga duha nag-cover sa iyang feet. And with twin, another kaduha, gamiton niya para sa paglupad. Unsa ng angel? Seraphim. Cherubim and seraphim. Unang another group sa angel. Unsa ilang rule? Unsa trabaho ani nga mga angel? Kini ang ilang rule. They are worshipers. No? They worship God. No? Worshipers around God's throne, proclaiming His holiness. So ang rule meaning gitog seraphim, mga worshipers sila na sila nagpalibot sa trono sa Ginoo o ang ilang trabaho magsimba kanunay sa Ginoo mo ng mga seraphim. Now, ato ta sa other angels nga gitawag sa Biblia, mga other angels nga di na sila cherubs, di na sila seraphim. Other angels, magtawag general nga klase sa terms nga angel o other angels. Usan pa siya, wala na sila, di na sila tawag og cherub, di na sila tawag seraphim. Marang nga general nga term sa angel ng isulti sa Biblia. Unsa may gitawag og
gitawag appearance ng mga angels. So general appearance ng mga angels gitawag sa Biblia, most angels in the Bible appear as human-like and are not described as having wings. Wa nagsulti ang Biblia nga naay mga pakpak ng mga anghela. For example, the angels, what pasabot kining cherubs, kining seraphim, dili ni sila mo bisita des kalibutan, dili. Ang kanunay nga nagbisita sa kalibutan, kini mga other angels. General term ng mga angels. Dili itong cherub, dili itong seraphim, dili. Ang mga angels nga manaad sa kalibutan, nagministeryo, mo ng angel in general. Wala sila label. The angels who visited Abraham and Lot. Kung imong tan-awon sa Biblia, Genesis chapter 18, Genesis chapter 19, about sa kinabuhi ni Abraham, about sa kinabuhi ni Lot, silang duha gibisitahan og mga angels. Naabay pakpak gisulti sa Biblia? Wala. Gani ang pagtuo ni Abraham, ordinaryo ra ni nga tao ni. Yang gipakaon niya katong bisita ni Lot, ordinaryo ra ni nga tao ni, yang giatiman. Pero they found out later niya, mga angel of God ito. They look like human. Walay timailan nga mulay lang panagway, although na ay mga panahon nga magpakita sila sa ilang pinaka powerful nga being nga kalit lang danag sila ato nang kita unahan. Pero normally ang angel pag magserbisyo sila, pag mag-serve sila, mag-minister sila, they look like human. Maisulti sa Biblia. Genesis, ito makita ang account. Si Gabriel, the angel of God, also po na siya, makita sa mga angel, appeared to Daniel, to Zachariah, father of John the Baptist. Ito makita nila. He also appeared to Mary. Asa na nga account? Sa book of Daniel, makita niyo in Daniel chapter 8, verse 15 to 17, nagpakita siya kang Daniel. Sa Luke chapter 1, verse 11 to 19, nagpakita siya kang Zechariah. Sa Luke chapter 1, verse 26 to 28, nagpakita siya kang Mary. Pero, even though si Gabriel nagpakita kang Daniel, Zechariah, and Mary, hindi mo makita nga, nag-mention ang Bible o wings. Wala yung wings yung ipakita sa Biblia. These angels are not described as having wings, suggesting that wings are not a defining feature for all angels. Hindi na magpasabot niya, why pakpak di angel, dili ingon ana sa Biblia. Ang kasagaran sa Biblia, basta sa mga angels nga nag-minister dito sa kalibutan, why mga pakpak. Why do angels have wings in art and tradition? Nganong pag-abot sa art, pag-abot sa mga tradisyon, na may pakpak ang mga anghel. Actually, ilahan na istorya na. Artists and theologians use wings to represent angels' supernatural nature and their rule as messengers between heaven and earth. Pero that is not acceptable. Dili siya acceptable nga naman. Imo lang gidungagan ang Biblia nga wala gi-describe sa Biblia, unya imo gidungagan adi na siya mao ang gisulti sa Biblia. Always Bible believer. And anything nga wa gisulat sa Biblia, di na to natuuhan. Nga naman, di man may gusto sa Ginoo. You might be adding to God's word kung imo nang buhaton. Yan ay danger na kung magdugang-dugang ta sa gisulti sa Biblia. O siya na cultural influence. Mga influensya, delikado ng mga influensya. What the Bible emphasizes about angels, according to Hebrews 1:14, makita niyo din na spiritual beings or angels are primarily described as spirits who serve God and minister to humans. Muna isulti sa Biblia. Asa nang kita? Hebrews 1:14, ito makita din ang mga trabaho sa mga angels, sanawa. But never mention nga na ay wings. Ang mga ministerial spirits or angels. Verse number 14, it says, Are they not all ministering spirits
sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. Ato makita din na. Insan mga angels. But there's no mention of having wings. They often appear in human form but can also display radiant or fearsome appearances to signify their divine origin. Pwede sila magpakita og radiant, fearsome appearance. Basta-basta. For example, in Matthew chapter 28, sa resurrection Christ, nagpakita ang angel ito. Ug nidan ang angel. Pwede sila magpakita niya na. But there's no mention of having wings. Not all angels are described as having wings in the Bible. Wings are specifically attributed to cherubim and seraphim, but other angels often appear in human form without wings. The popular image of winged angels largely comes from artistic and cultural interpretation rather than biblical descriptions. May pinood yan. So, ato to sa last. The time. Okay, the time. The time and date of Jesus' birth. At ang sisutan tumilabay. Tumilabay ng pipila ka mga Sunday. This is the most viewed video sa atuang online podcast kining the birth of Jesus. Muna siya pinaka most viewed for a short period of time. But ato makita din the time of Jesus and date of Jesus' birth, usa sa mga popular, widespread, widely popularized by traditions, pero it does not dili mo magpatutuo nga mo nang adlaw ang pagkatao ni Kristo Jesus, no? The Christmas celebration on December, mo popular belief. The Christmas celebration on December 25 at 12 midnight. Nay popular nga belief sa mga gitawag og traditions na ato makita din na. The Bible does not specify the date of Jesus' birth. Tagaan niya ato ning sigutan. December 25 was chosen centuries later, possibly to align with Roman festivals like Saturnalia. Ako anong gisigutan tumilabay. Now, ato ta sa gitog Jesus' birthday and the Feast of Tabernacles. Unsa man gid ay kakawanan ani? Now, sa Bible, nahasgutan nato dinhi gitawag og 7 feasts. Natay gitawag 7 feasts. Passover, unleavened bread, first fruits, Pentecost, Feast of Trumpets, and Atonements. Muna unom, ang ka-7 is Tabernacles. Muna yung mga feast. Each feast, doon na siya corresponding or nag-correlate siya mga big events sa kinabuhi ni Jesus Christ. Na-correlation ba? Ang feast, nasa correlation sa life of Christ, usa sa mga events sa kinabuhi ni Christ, mo takdo, mo haom. For example, Passover. Ano ang Passover? Feast of Passover. Okay. Si Kristo, ang gitawag sa ato sa Biblia is the Passover Lamb. Muna sa 1 Corinthians chapter 5, gitawag sa the Passover. Si Jesus Christ is our Passover. So, doon ay correlation. Ang iyang kamatayon. Passover and then Jesus' death, mauna ang nag-correlate. Unleavened bread. Unleavened bread. Kung saan ang unleavened bread? After sa Passover, sunod na ng adlaw, muna unleavened bread. Nag-correlate siya sa giklaim ni Jesus Christ nga, I am the bread of life. Kung saan ang unleavened bread, that means incorruptible. I mean, ang kitawag siya, uncorrupted. Dili siya corrupt. Unleavened bread. Walay sambog. Pure siya. Si Jesus Christ is the bread of life. And, kanos siya na-correlate sa unleavened bread, sa diyan ang iyang lawas dito sa lubnganan, 3 days and 3 nights, yung sa Biblia, did not see corruption.
wala nakatagamtam o corruption ng iyang lawas samtang dito sa lubnganan. O nai-correlate siya sa unleavened bread, uncorrupted, at makita din na. Then another thing is first fruits, the third feast. Unsa ang first fruits? Ni-correlate siya sa resurrection. Mga sa Biblia, si Jesus Christ is the first fruits, means His resurrection. So takdo siya sa gitawag og first fruits. Then Pentecost. Unsa ang Pentecost? Unsa ang event sa Pentecost? Giving of the Holy Spirit. Mao po na ang gitawag sa Pentecost. Sa Pentecost sa Biblia, Acts chapter 2, diha gihatag sa Ginoo ang Holy Spirit, the empowerment of the church, gihatag niya sa church. So, the empowerment of the church. Then, Feast of Trumpets. Wala pa na nahitabo. Wala pa'y correlation ang nahitabo. So, it might be, kini ang time sa Feast of Trumpets. Ang upat ka feast during spring, ang upat niya ka feast. Ang sa feast sa mahitabo sa fall season, trumpets, atonement, o tabernacle. Mantulo ka, mahitabo siya September. Ano siya nga mga feast. Now, ang Feast of Trumpets, wa pa mahitabo, wa pa correlation nga nahitabo sa events ni Jesus Christ, but I believe during sa rapture, because this is about trumpet, or trump, the last trump of God. Feast of Trumpets. Ang sa Feast of Trumpets nasa lagi tawag ang ika-100 diha nga trumpet, mo to ilang gitawag the last trump. So possible nga ang maong event, ang rapture mo correlate sa Feast of Trumpets. So possible ang rapture sa Feast of Trumpets. That's the possibility. Now, the Feast of Atonement, in between, ato makita sa fall nga gitawag og season, naay gitawag atonement. Unsang atonement? Pwede na siya mo correlate sa gitawag og Armageddon, because that will be the atonement of the Jewish people. O kanimo basahon diri sa Book of Acts, makita nimo Book of Acts chapter 3. Diha ang gisulti sa Biblia. Kano sa aman atone ang mga Jewish people as a nation? Dili sa death of Christ sa cross, dili. Tanan to ha. Ang gisulti ni Peter, sa chapter 3. Chapter 3 verse number 19. Yan dia. Acts chapter 3 verse number 19. Ingon si Peter din sa iyang mensahe, "Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out." Unsa dining diri? Unsa feast of atonement. Atonement of what? Atonement of sins. At makita na. So kanus sila mapasaylo, kanus ama i-blotted out ang ilang mga kasalanan siya, that your sins may be blotted out when when the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. So this is the time of refreshing, Armageddon. So this Feast of Atonement might correlate sa gitawag og second coming of Christ, the Armageddon. The Armageddon, dili ang rapture, Armageddon. Atonement. Nga sa mga ikapito, tabernacle. Ang tabernacle, kung imong tanawon diha, so it makes sense that His birth would run along a feast. Ang pagkatao ni Kristo, pwede po isa sa mga feast. Asa ba iwa namin sa itong feast din na? Feast of Tabernacle. Now, munang atong tanawon, we find in John 1:14, atong mensahe itong milabay, the birth of Jesus Christ, the Word dwelt among us. In John 1:14, that the Word dwelt among us. Interestingly enough, the first time we find the word tent in the Bible, Genesis 4:20, we find that each people that dwell in tents. Tent is another word used for tabernacle. So, ang possible nga pag-anhin ni Jesus Christ sa kalibutan is during sa atong first coming, during the Feast of Tabernacle. Tungod sa word yung tabernacle o ang word yung dwell. Parehas sila. Ang word yung tabernacle o dwell, parehas lang sila. O sumala sa isulti sa Biblia. Now,
We know that Jesus was not born during the winter. Winter means December. Winter is not the reasonable period, reasonable time na si Kristo mga tao, because the shepherds were out watching their sheep by night. Also, it is warm enough to have a baby outside. We also know from when John the Baptist was conceived. Now, if Jesus was born during the Feast of Tabernacles, as what many believes, no, nga si Kristo natawag sa Feast of Tabernacles, then that would have been sometime in September. Now, count backward 9 months from the month of September. Kung imong tan-awon, kung si Kristo natawag sa month of September, na backward, counta, September, mo ihatag siyang kabulan, pabaliktad. Okay, September, August, July, June, May, April, March, February, January, December. Tamang-tama, 9 months, December. Kung imong tan-awon din December, mahulog siya sa December, no? By pure coincidence, the Jews celebrate Hanukkah, the Feast of Hanukkah in December. So sa 7 feast na gimension sa Biblia, originally in Torah, 7 feast. But there is one feast nga gisulti sa Biblia nga dili part sa 7 sa original nga feast. And that feast is gitawag nila Hanukkah. Hanukkah. Muna sa feast nga wala na-appeal sa 7 feast sa original sa Torah. But na-mention sa Biblia in the book of John, makita nimo din And that Hanukkah, the Feast of Hanukkah, gitawag sa Biblia o Feast of Dedication. Ang sa Biblia, alas anong Hanukkah? December. December. Now, ang December or Hanukkah feast or Feast of Dedication, also known as the Feast of Lights. Now, kung imong tan-awon sa book of John, chapter 8, chapter 9, then chapter 10, imong makita din nga ang maong nga time, diha nga time si Kristo, ngayon coincidence, I don't think so. We find it reference only in the book, only one time in the Bible, in the book of John chapter 10 verse number 22. Tanaw tas John chapter 10 verse number 22. Nadia gi-mention ni Jesus Christ ang Feast of Dedication. Dili na siya appeal sa itong 7 feast originally sa Torah, pero diri sa gitawang og ato ra ning hisgutan sa maabot nga panahon the truth about Hanukkah or the Feast of Lights or the Feast of Dedication. John chapter 10 verse number 22 gimension din it says, and it was at Jerusalem the Feast of Dedication. Exalted that, the Feast of Dedication, and it was winter. Klaro kayo? It was winter. It was December. Winter time. Ting-ulan ang mga feast. O ang mga feast is the celebration, is a feast of lights. Verse number 23, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Kung sa iyang i-claim anong nga time? Beginning John chapter 8, John chapter 9, he was proclaiming, I am the light of the world. Now, kung imong tan-awon din na, officially, that means, the light of the world has come into the world. Diha niya gisulti during the Feast of Lights, the Feast of Dedication, Hanukkah, during December. So technically, December, celebration sa December, we are not celebrating the birth of Christ. We are celebrating the conception of Christ. Ang pag-anhi, ang December month of December is not the birth of Christ. It is His conception. The Feast of Light, the light of the world has officially come in the womb of Mary. Mauna ang hitabo sa Biblia. Ang kinud-anay diha nga birth of Jesus Christ is September. The
Tabernacle. The Feast of Tabernacle. He dwelt with His people. That's tabernacle. That's His birth. It's a mind-boggling atong tagag-pagtagad. Now, here's where the study gets even better. During the millennial reign of Christ, okay, millennial reign of Christ. Unsa ang millennial reign of Christ? Kini 1,000 years. During sa gitawag millennial reign of Christ, the whole earth will come to Jerusalem to worship Jesus Christ. To worship Jesus during the Feast of Tabernacles. This time around, 1,000 years, year by year, yearly or every year, every Feast of Tabernacles, every person muadto sa Jerusalem para musimba during sa Feast of Tabernacles. That is September. Ato makita din ha. What does it mean? God will allow us to celebrate Jesus' real birthday. By doing the one thing He has always wanted us to do. What's that? Worship Him. Asa na ito na makita? Para ito makita ang mga bersikulo ay Zechariah chapter 14. Okay, Zechariah, minor prophets. Ito makita diha. Zechariah chapter 14, verse number 16 to 19. Imo makita. Itong basahon din. In verse number 16, it says, "And it shall come to pass that everyone that is left of all the nations," so gikan sa tribulation period na mabilin nga mga tao. Those who are left, nangamatay sa trahedya, sa plague, ito makita din na, which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King. Yung makita din na, yun siya ang yun po sino, the Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles. So year by year, ilang ikip ang Feast of Tabernacles. Kano sana? September. That's the real birthday of Jesus Christ. He's going to correct the misconception of the people regarding His birth date. No more Santa Claus, no more parties, no more noises, no more fireworks. Only worship. Unay may tabo. Gusto kang mo celebrate sa birthday ni Jesus Christ? During sa millennial reign, He's going to correct the misconception of those people. He's going to make the wrong right during the time, during His birthday. Kung sa iyang gusto, worship Him. Unay may tabo. Diha, during sa millennial reign, kung di ka mo-appeal, ang mga tao aning hindi mo-appeal, tanang mga nasod, tanang nasod siya, and it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. Di ka padalag ulan. There's Pilipinas, di sila madto sa Jerusalem para mo appeal sa Feast of Tabernacles, di padalag ulan din eh. Asan napita tanang nasod yung sa Biblia. Verse number 18, "And if the family of Egypt go not up and came not, that have no rain, there shall be no plague wherewith the Lord will smite the heathen that come not up to keep the Feast of Tabernacles. This shall be the punishment of Egypt, and the punishment of all nations that come not up to keep the Feast of Tabernacles." Kasi millennium. During sa millennium. The real birthday of Jesus Christ, iyang ipamatuod. September, the Feast of Tabernacles. People will celebrate that birthday. O ang iyang maong celebration, there's only one thing na iyang gusto sa tao. Simbahon siya. Regardless how popular these beliefs, this remains traditional and not biblical. Kasi kung saan siya ka-popular, magpabilin ni siya nga traditional, dili siya biblical. These traditions often reflect cultural or historical interpretations
rather than direct biblical teachings. While they may hold meanings for some people, it's essential to distinguish between biblical doctrine and human tradition. Dapat ka makadistinguish ta. Dapat matumbok na to. What is traditional and what is biblical. Now, as a Bible believer, dili ta permi sa biblical teaching. We do not follow any traditional teaching sa daghang kanya mga denominations. Now, there's a biblical teaching. This is not a traditional teaching. The gospel of Christ. Why spend so much time, effort, money on human traditions than biblical doctrine? Here's the doctrine, the pure doctrine, the gospel of Christ. Nga mo'y makaluwas ka lang sa tao. Hindi na ito na tagad pagtagad. Anong ato ta permi mo dut-dut sa mga pagtulunan nga why biblical basis? At pagtulunan nga they're just twisting the words of God para mo fit sa ilahang ituwag to claim na ay pinakanindot nga teaching, biblical teaching, the gospel of Christ nga mawalay makaluwas sa kalag sa tao. The blood-stained gospel, the blood of Christ has been shed on the cross to pay all your sin to death. Ibayran na Kristo ang sino-simong sala. Namatay na siya, gilubong na siya, nabanhaw na siya para ikaw magabaton sa tinadanay nga kaluwasan.